session. I'm so sorry for the delay, about 5 minutes, because well, I have an issue with the internet, so an apology for that, but it is okay, I think. Well, let's start. Just I'm going to speak in Spanish just for to mention some items that we have to bear in mind, and then we are going to switch to English again, okay? Nuevamente, pues a todos bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Ya pues hoy realizamos nuestra segunda sesión de nuestro nivel A2. Veo pues algunas caras conocidas o bueno, también algunos nombres. Entonces pues nuevamente bienvenidos. De pronto para los que estaban por primera vez en esta sesión, bienvenidos. Nosotros realizamos sesiones sincrónicas, obviamente del nivel de formación, y hoy vamos a continuar pues con nuestro, digamos, tema que está programado. Bueno, algunos me han escrito que tienen algún inconveniente con la plataforma, entonces pues les he dado respuesta. Sin embargo, si persiste la novedad, al final de la sesión nos quedamos unos minuticos, unos 5 minuticos, para poder en este caso aclarar esto y bueno, que todo quede en este caso resuelto. Okay, so thank you again, and let's start. I would like to well introduce myself. As I mentioned before, well, my name is Miguel Malaver, an English teacher. I live near to Bogota. I am 36 years old, and well, I have a son. I'm married, and well, I have worked at UNAD for about 5 years, so it is okay, I think. I would like that some of you introduce yourself. For example, Javier, Beatriz, Cristina, well, Marjoris, all of you, if you can introduce yourself, please go ahead. Hello, teacher. Good afternoon. My name is Javier Sanchez. Mm, I live in Spain. I am from Colombia. Um, I am 35 years old. I am a psychologist. I work in Spain. Um, I like most listen to music, um, reading, walk for the beach. No Okay, more. okay, good. Walking on the beach. Okay, Javier, so in which city of in Spain currently are you living? I live in Benidorm. Benidorm? Okay, it is close to, I don't know, Madrid, Barcelona, Oviedo. uh, Alicante, Alicante City. Ah, Alicante. Okay, good. Yes, I think that Javier Sanchez, he is living in Spain too, so it's okay. Okay, thank you, Javier. So, I don't know who wants to introduce his or herself. Maybe I don't know, Paula, Ricardo. Well, it's just a short activity in order to start our session for today. Don't be shy. Maybe I think that Laura Sosa. Okay, iPhone is raising the hand, so go ahead. Uh, Good afternoon. My name is Ricardo Galvez. I'm living in Canada, in the Montreal city. Okay. I am 52 years old. I am the immigration consultant for Canada. I am technologist X-ray uh, in the hospital, in the Verdun hospital. Well, it's so.
Okay, good, 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 nice. Thank you, dear Ricardo. So, okay, you are living now in Montreal, and you work at the hospital, yes? You are working Yes. now at the hospital. Okay, good. And you mentioned something about the well, I don't know if is the correct name, visa or something about the consulate in near to your house. I don't understand. I work with the agent immigration consultant Okay, and agent and immigration Canada. Yes. okay, Yes. Mhm. okay, good. Thank you, dear Thanks. Ricardo. Thank you. Okay, so I don't know, maybe Paula or Marjorie, Beatriz. I don't know. Okay, hey, hello, Beatriz. How are you doing today? Ah, Uh, Paula, go ahead. Paula, yes. Good afternoon. My name is Paula. I am from Colombia. I live in Canada, province in Alberta. The city is Fort McMurray. I am 30 years old. I work office assistant the construction company. A construction company. Okay. Okay, good. Thank you, Paula. Thank you. So, okay, the last one. Who wants to introduce his or herself? The last one. I think that Beatriz, she's raised her hand. Okay, don't worry, don't worry. So the idea is that we are going to obviously move on the stage. We're going moving on the process, so don't worry about it. And well, let's start our session for today. Okay, so the idea of this instant talk session is that we have to not just speak. Obviously, this is the focus on the to improve our speaking, improve our interaction, and improve our maybe listener skill because obviously we need to input to get an output. But so in some cases we are going to talk something about grammar or some topics that are important to bear in mind and understand. Okay, so welcome. Well, this is our agenda for today. Our agenda for today is first of all we are going to have obviously explain some about the methodology of the course. Then we are going to have a grammar pills because, as I mentioned, it is important. And finally, we are going to have a practice. This is the opportunity that you need to improve and to speak. A short slang is, digamos, no se sientan mm, por decirlo, frustrados y no participar porque piensan que lo van a hacer mal. Entonces, don't worry. Si se equivocan, pues es que ese es el proceso, ¿no? Estamos aprendiendo, entonces están en ese proceso. Por esa razón, no piensen que si lo van a hacer mal, entonces de pronto me da pena o demás. No, los insto y los invito desde el inicio a que, pues, por supuesto, participen y así de pronto, pues bueno, hayan algunas equivocaciones, errores, pero pues eso es lo ideal. Okay, so I close the line. Entonces, so let's move on. Well, here we have an image. So, I don't know. I would like to ask you, uh, what do you think about the image? I mean, for example, is language, is pleasure. So, what it means about the this image, or reflect to you this image? Maybe I don't know. Maybe it reflect a happy. Maybe it reflect a culture. Or what do you think about this image? Maybe important eating about I don't know language. Um, Everything that has to do with values. Okay. Yes. Okay. Okay. Yes. What else? What else?
For example, tolerance. Tolerance, okay, about values, okay, good, good. Okay, yes, indeed, is close. It has a close relation with values, obviously, because indeed it is about the culture, okay, because when we learn a culture, obviously we just when we learn a new language, just we don't learn such as the structure of the grammar or things like that, but also we learn culture, customs, uh, issues, behaviors, thoughts about, for example, the country where we are living, or the country that has the language that we are learning, obviously. So this is about the culture, for example, language, understanding, advantages, opportunities, perspectives, confidence, memories, freedom. So these kinds of items are enclosed in culture. So, for example, I think that is Javier Sanchez. Well, Javier Sanchez and Javier Sanchez Polo, they are living in Spain. But for example, yes, for example, Paula and Ricardo, they are living in Canada. And although, for example, I don't know, Beatriz or maybe Marjorie's, they are living in Colombia. So when they are living in those countries, they are just not just learning the language, but obviously the culture. Okay, so it's just in order to reflect. Okay, so as I mentioned, well, this is the uh, type of our course. So this is a methodological course, obviously English A2 pre-intermediate, numbers of credits 3, numbers of units 3, activities proposed. We are going to have 6 activities. That's number one. That close today. Yes. Ebook. Obviously, we have 12 modules, and obviously these are the day that our course starts. So this is a general information in order that you understand the course. Okay. So I would like to give or to do this activity about. Do you know what is a tongue twister? Do you know what it means? What means tongue twister? Tongue twister, what it means? No, ¿Un No? trabalenguas? Okay. Yes, yes. In Spanish, it's twister. trabalenguas. Yes, Twister es yes. tornado, tornado. Yes, so thumb Okay. is our thumb, and twister, as you mentioned, is like in Spanish tornado. So tongue twister means, obviamente, un trabalenguas in Spanish. Okay, so we are going to have some tips in order to improve our speaking. Obviously, we have many things or many tips to give you, but we are going to give you one by one. Okay, so for today, we are going to talk about tongue twister. So here we have a short one, an easy one is easier than others, and it calls obviously fussy fussy wussy. Okay, so the idea is that you try to pronounce, and you try to follow the flow of the words, and obviously try to do. Okay, just I'm going to do in a slow speed, then I'm going to switch, and I'm going to do it faster. Okay, so Fussy Goosey was a bird. Fussy Goosey had no hair. Fussy Goosey hasn't very fussy was he. Okay, again. Fussy Goosey was a bird. Fussy Goosey had no hair. Fussy Goosey wasn't very fussy was he. Okay, so who wants to try this tongue twister? Who wants to participate? And okay, say I am. Who wants? Fussy Wussy was a bear. Fussy Wussy Good. had no ear. Fussy Wussy wasn't very fussy, was he? Okay, good. Obviously, if we translate this tongue twister into Spanish or whatever language, obviously it's not a coherent
speech, yes. But the idea is that we are going to practice those sounds. For example, in this we are going to have the sound of a set, yes, as you are watching or viewing in your screens. Okay, the word. Okay, so that's the idea. I don't know. Who wants another volunteer to read the tongue twister? Hi, teacher. Can I translate the sentence? Yes, Esteban, go ahead. Yes, of course. I am going to do my best. Okay, Fussy go Wussy, ahead. Fussy Wussy was a bird. Fussy Wussy had no hair. Fussy Wussy wasn't very fussy, was he? Okay, good, good, nice, nice, nice. So just sorry and Ahora, ¿cómo que? okay, thank you. Pussy, So Pussy Wussy, Pussy yeah, Wussy was a bear. Pussy Wussy had no hair. Pussy Wussy once very fussy was he. was he? Okay, so just as a complete, thank you. I want teacher. Fussy Wussy was a bear. Wussy had no hair. Wussy was once. The very Wussy was he. Okay, so again, I'm so sorry for that because it's someone that called me twice, so I need to answer the phone. Okay, thank you. Okay, again, could you please? Thank you, Paula. Okay, teacher. Wussy was a bear. Wussy had no hair. Wussy wasn't very was here. Wasn't very fuzzy, was it? Okay, nice, nice, good, good, good. Okay, so the idea is that would you practice? Obviously, this is a short one, is a easy one, but we have a more complex tongue twister. So as I mentioned before, the idea is that we practice, and obviously, the idea is that we are going to improve our speaking, our pronunciations, and also maybe some new words we are going to learn. Okay, thank you all of you for your extremely valid to read this tongue twister. Okay, move on. Move on. So, as we have in our agenda for today, so we have some grammar pill. Okay, grammar pill. So for today, we are going to talk about going to, and will. So, did you know, or do you know when we use will or going to? When we use it? When we use will or when we use going to? Do you know? Or maybe Gramática not. para hacer, gramática para hacer, para realizar. Para Yes. futuro. Okay, yes, for future, for future. Okay, muy bien. Entonces, Will, future. okay, go ahead. ¿Ibas a decir algo de Will? Uh, Go ahead. teacher, I think will is when you know is when you don't know the specific time, and going to is when you know a specific time, like the afternoon or night. I think that. Yes, yes, yes. Is indeed yes. So we are going to use well when we know. We don't know, obviously. We don't know, or we are not sure something or for sure about something. Yes, but different when we use going to, because is that we are sure for do or something is going to happen in the future. It could be closed. It could be in a average time, or it could be in a long time. Yes, but it depends. Okay, thank you. So
I'm going to the because this is A2 level, so sometimes you can answer in Spanish. Okay, you can answer in Spanish. Don't worry, don't feel shy. So go ahead, just do it. Okay. So going to and will and going to. So when we use obviously will, so here we have just an examples. Usamos el will para básicamente describir, pues en este caso, digamos, algunos hechos. Primero, lo usamos para decir una oferta o una promised, do promises, yes, do promises, para escribir habits o hábitos, para decir un refusal o para decir un tree. Pero este will lo usamos generalmente para describir acciones o just, I don't know who is. Ok, lo usamos para escribir acciones that we are going to do in the close future. For example, para escribir cosas que van a pasar, digamos, cercanamente. En el ejemplo, you will pass the exam, the listening test, obviously. They will go there tomorrow. Entonces son cosas que yo asumo que van a pasar. No las estoy planeando, no las planeo, pero pues sé que en este caso van a pasar. Entonces, un ejemplo, ahorita a las 4 o a las 5 de la tarde o a las 6, según corresponda, voy a salir. I will go to my house. I will go to the cinema. I will go to the bank. I will go to do something. Yes. Entonces es algo para escribir algo que está en un futuro cercano, pero en este caso que tampoco está así como planeado, como un ejemplo, yo voy a planear la boda, voy a planear un evento, un coloquio, something like that, ¿ok? Entonces will es como más informal, como más que cosas que uno hace del futuro, pero pues que no tiene como tanta estructuración en la planeación, ¿ok? So, as in the example is affirmative sentences, so you will pass the listening test, they will go there tomorrow. In negative, podemos usar want, o en este caso acá yo les voy a subrayar, want want, will not, it is okay, will not, pero también podemos usar en este caso la contracción, en este caso, que sería want, ¿ok? La contracción want, ¿ok? Entonces podemos usar she will not, it is okay, o she won't upload her contributions in the forum, ¿ok? So these both manners are okay for you. And in questions, obviously, cuando son preguntas, pues pasamos el verbo auxiliar, en este caso, a la, a- al inicialmente, a donde inicia la pregunta. Entonces, cuando es con questions con will, pues uno diría, ¿y cómo yo hago preguntas acerca del futuro? En Spanish, ¿vas a ir mañana al banco? ¿Vas a ir mañana al cine? Something like that. Yes. Entonces en inglés también funciona de la misma manera, usando pues el futuro para preguntar acerca del futuro. So, as in the example is will they pass their test? O will they do facial recognition test? Yes. Entonces estamos preguntando pues obviamente hacia, digamos, hacia el futuro. Aquí en este cuadro hay un reminder o un cuadro para bear in mind acerca pues de cuándo usamos el will y en este caso pues cuando no lo usamos generalmente. Ok, so el verbo auxiliar pues obviamente sabemos que es will. Acá están los pronombres que pues sé que ustedes los manejan como se dice al derecho al revés. I don't go to explain the end. So I will go to there tomorrow. You will. eh, he will, she will, it will, we will, and they will. En este caso, ustedes dirán, ay, ¿por qué no le ponemos o la S en este caso al he o al she? Si es en este caso, pues que está hablando en tercera persona. Porque imagínense cómo quedaría esto así. He wills. No, en este caso, como estamos hablando no es presente, es futuro, entonces por eso la S no agregamos en este caso la S, o sea, sería he will, she will, it will, ¿ok? Don't worry. Diferente, pues no se confundan con esto, diferente si tú me estás hablando en este caso en presente, he speaks, ¿ok? En presente,
por supuesto se usa, pero para futuro no. Era válido pues hacer esta aclaración. Obviamente acá pues no cambiamos la forma base del verbo auxiliar. You will go, ¿ok? En este caso no usamos you will go to, no. You will go, that is okay. Como ya lo mencioné, no usamos he will goes, agregándole en este caso la S de tercera persona, porque es futuro, no es presente simple, sino que haría he will go, ¿ok? That's good. Aquí, en la segunda parte, me gustaría de pronto, si ustedes se animan, me ayudan a decir cómo sería la pronunciación, o en este caso, la forma correcta de la contracción, en este caso del will, obviamente con los diferentes pronombres. Digamos, el primero sería I will, in the long one, I will, y en la contracción sería will, ¿ok? En la segunda, ¿quién me ayuda con la segunda? Con el pronoun you, You will, will, you will, ok. you will, you will, You will, yes, the long one you is will, you will, that is you will, okay. You will, you will, you ok. La tercera, he will, ¿cómo quedaría en este caso la tercera? He'll, will, He'll, ok, es diferente he'll, no se van a confundir, he'll, ok, y obviamente pues he'll, el sonido es largo, he'll, ok. La cuarta, she will, ¿cómo quedaría la contracción? sh- she'll, She'll see you tomorrow, ok, bye bye. It will, it, it'll, it'll, ok. We will, will, will. Es well, diferente, en este caso al well de bien hecho, sí, as will, ok. And finally, they will, that, they'll. Okay, they'll, so yes, yes. So as I mentioned, well, you can use the both manners are okay for you. It depends of your confidence. It is okay, but generally. When we talk or when we are speaking, yes, we use contractions in order to be more factual. Yes, first of all, factual. Yes, and also because if you use like a contractions are you fluently in English. It is just a thing that to bear in mind. Okay, so until here, do you have questions? Do you have questions until here, or maybe not? is clear, teacher. Okay, everything is clear. Okay, good, good, nice. So, we are going to move to the next one. The next one, obviously, is the use of going to. Okay, so as I mentioned before, well, in a briefly manner, going to we use going to express activities, actions that we are going to do in the future, but are planning. Yes, are just not take this decision, no, is you have to think, you have to do something, you have to organize something. Okay, so this is the more common use of going to. So the first one is a prior plan, okay, que ustedes estructuran un plan. Nuevamente, pues ustedes no sé si se van a casar, no lo planean en una semana. Ok, me voy a casar otra semana. Ok, bueno, se han visto casos, but I think in general, no. En este caso se van a hacer un viaje, no sé, un viaje de pronto al exterior, un crucero, something like that, de vacaciones. Entonces, son cosas que ustedes planean. Entonces, para eso usamos obviamente el going to, okay? So, for a prior plan. As an example, they are going to get married next month, okay? They are going to get married next month. It is important to mention that when we use going to, a diferencia del will, cuando usamos el going to, usamos el verbo be en presente, ¿ok? Dependiendo obviamente pues del pronombre. De pronto no voy a entrar ya mucho en detalle porque sé que ustedes saben que para usar el pronombre they se usa are, ¿verdad? Yes or not? More or less. sí, Okay, good, yes, Yes, good, good. yes, yes. Yes, because Yes, me okay, good, because de pronto acá
Puede ser que no. Ok, entonces usamos el verbo be. Obviamente, ¿y qué depende del verbo be? Pues obviamente del uso del pronombre. En el ejemplo, they, pues obviamente lo usamos con are. They are going to get married next month. Yes. Eh, en el segundo, for talk about or for do or for sí, yes, talk about evidence or signs. So I think it is going to rain. Yes. Usamos el verbo be. It is going to rain. Por supuesto, lo pueden hacer abreviado. They're going to o isn't going to. Está bien. Abreviado, no hay problema. Y en la última que es for planning the events, as I mentioned before. So on Monday, the final exam is going to start. Okay. So that's they are the like such as or well, they are the three main plans or main items that we had to bear in mind and when we are going to talk about the are going to yes so a prior plan for talk about evidence and for planning events obviously we have to have the difference or bear in mind the difference between will and going to so as in the image you can see or you can view well some of the differences of these ones. So, for example, will we used to an instant decision, yes. And Thursday, I think I will buy a drink. That's it. Different prior plan. The decision was made before the moment of the speaking. They are going to get married next year, whatever, whatever. Okay. Para hacer una oferta. Un ejemplo, pues, alguien necesita algo, pues uno le dice, yo te presto, yo te ayudo, o entonces es algo muy rápido, es algo que usted de pronto a veces no piensa, ¿no? Entonces, offer, they looks heavy, I will help you with that eh, to do a promise, three or a refusal, hablando pues en este caso de will y pues obviamente ya going to es ya un poco más específico y un poco más estructurado as I mentioned before. Okay, so at the bottom of the image, so you can do or you can watch the comparison between obviously will and going to in some events that it is important to bear in mind. Okay, but in general terms, this is the use of will and going to talk about future. Okay, this could be future simple or just future. That's it. Okay. Do you have questions about this? About will and going to? No. No questions? Okay, good, 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 good. Okay, so we are going to move. We are going to move. Um, I'm going to go to the just a second to the ebook. I'm going to go to the ebook because in the ebook we have some exercise about obviously will and going to. Okay, so that's the idea that we are going to have a short practice, but it is important. Okay. Esta explicación quedará grabada para poder acceder nuevamente a ella. Yes, yes, for sure. That the yeah, we are recording the event. Okay, don't worry. And I'm going to share bueno, lista de reproducción. Les voy a compartir la lista de reproducción para que, digamos, ustedes puedan ingresar y ver las grabaciones de cualquiera de las sesiones, sin importar. Y dos, pues siempre usaremos este mismo enlace. O sea, cada evento o cada sesión no va a ser un link diferente sino pues va a ser un mismo enlace. Bueno, I'm going to do Okay. some activities about the ebook. I'm just getting in the ebook because I have some, well, you mentioned some, no, I don't I forgot it, the model, sorry. Okay, no. I'm just watching the well the exercise on the ebook
So I'm doing something, but I think that is not available yet. So don't worry about it. Okay. So I would like to do an exercise. I'm going to share my screen again. Just a second, please. Well, I'm going to share my screen. Just a second. Okay. Because I have issues with the internet, so I can't do briefly. Okay, I'm going to share my screen again. So the idea is that we are going to have a short review of the use of will. I'm going to, and then we are going to um, do a short exercise about speaking. Okay, so please, dear students, share or read this code, and please share in the session. I'm going to do well, maximizing the code. Please scanning it and getting in the activity. That's the well one way. The another way, I'm going to share the link on the chat, and I'm going to share the code, because you need to know the code to getting in the activity. Okay, so okay, good. So you can do scanning the code with your phones. That's one idea, or one way. And the another way is that you click on in the link I have sent on the chat of the call, and then put on the code answering too. Okay, good. Well. I don't have the names of the attendances, but it is okay. Okay, good. Okay, Laura. Well, Laura, Valentina. Well. Good. Okay, could you read the QR code or not? ¿Pudieron leer el código QR? Sí, yo lo pude leer. Bien, Eh, bien. me dice esperando a que el anfitrión comience. Okay, bien. Listo, Javier. Thank you. Just and wait, just like 1 more minute, and then we are going to start. This is a short review, obviously, between Will and Bart going to just okay, Valentina, Jete, Paula, Laura, Cynthia, and obviously we have the code 88 53 96. Okay, good. Um, we are going for okay, good. Let's start. We are going to for two more months. 12. Well, I think that Esteban or Laura or Uriel, Yuri is okay. Okay, good. Let's start. So, what is the idea, dear students? That we are going to have a short review, and then we are going to, in your screens, while some questions are going to display. Okay, so move on.
Well, the uses, obviously, as I mentioned, the uses of going to and will, as we talked about previously. Obviously, this is free for you if you can get in the times you need it in order to reinforce or well acquire the knowledge. So don't worry. Pueden ingresar cuantas veces quieran a este recurso. Bueno, lo ideal es que pues también ustedes aprendan y bueno, tengan todas las claridades sobre este tema, ¿ok? Acá pues la Me sacó de estructura, la aplicación del código. intentan, pero ya ingresamos. Permíteme, voy a copiarlo acá, pues ya me está dejando. No, lo que pasa es que creo que hubo una falla en la conexión y por eso pues te sacó. Ok, acá vamos a explicar Vale, algo, thank you, algo pues acerca de la estructura. Entonces, como pues se mencionó, para el going to usamos obviamente siempre el presente, corrijo, el verbo be, obviamente, en presente. She's going to play tennis now. Entonces tenemos acá el verbo be, estimados estudiantes, tenemos el going to, tenemos el infinitivo, que el infinitivo o el verbo en este caso, que me dicen, ay, ¿cómo así que el verbo en infinitivo? ¿Qué es eso? No, es solamente la forma básica del verbo. Un ejemplo, play. Yes, to play. She's going to play tennis now. That's it. No más. En negativo tenemos en este caso el verbo be, yes. Obviamente are o is, dependiendo del pronombre, le ponemos la partícula not, porque obviamente estamos hablando en la parte negativa, going to, y en este caso el infinitivo nuevamente. Entonces tenemos she isn't o she is not going to play tennis now. ¿Ok? She isn't going to play tennis now o she is not going to play tennis now, como está pues en este caso en pantalla ustedes lo están viendo. Y para pregunta, obviamente pasa el verbo inicial al principio, el verbo auxiliar. Is she going to play tennis now? Okay, is she going to play tennis now? That's the simple structure. Lo mismo ocurre con will. En will, pues obviamente es más sencillo. Solo tenemos en este caso, pues el will, obviamente, pues la forma infinitiva o en la contracción, que tenemos en la contracción I will. Para contracción tenemos want en forma negativa y en contracción want. Y pues obviamente para pregunta tenemos will en pregunta. Esa sería como la forma, digamos, y la estructura como usamos will and how to use going to. Okay, so I don't know if you have questions about this, about the structure. ¿Tienen preguntas acerca de la estructura o no? Ok, si van teniendo preguntas, igualmente me interrumpen. Don't worry about it. Okay, let's move on. Okay, so now we have the questions. Okay, what is the idea? The idea is that you answer the questions based on your knowledge. Okay, so go ahead. The first one, based on their findings, scientists say we will are going to or both. Cynthia, okay, Paula, good. Mm, no puedo participar porque me sacó del de juego. juego. Sí. Ok. Don't worry, pero pues digamos ahí tienes la pregunta, entonces también ahorita nos la dices. Bueno, okay, we are going to close the question. We are going to move to the next questions, okay? Okay, next question. Okay, what could be the answer here? Based on their findings, scientists say will
have a bad winter this year, are going to, or both? ¿Qué dicen ustedes? What do you think? Are Will or going. Will, are will, going? We are going. are going. Ok, ok. Hay algo que aclarar en este caso. Digamos también, pues, si uno está hablando del futuro, pues uno dice, no, es que va a ser un clima, va a ser mucho calor. Obviamente está hablando de algo que es también un futuro, pero también habrá una, digamos, evidencia que soporte eso que yo estoy diciendo. Entonces acá dice que los científicos, o sea, los findings of scientific say we will have a bad winter this year or are going to. En este caso, vamos a mirar. Ah, ¿qué pasó? No me deja ver. Ok. Next question. Al final la miramos la respuesta, ¿ok? No me dejó ver la respuesta de una vez. Al final las miramos todas. Ok, my sister at Harvard next year. Okay, Valentina and Paula answered the question. Uriel, good, thank you, Uriel. And GT, I think that GT is Judith Tengaman. Cynthia too, okay, good. Okay, so will study, is going to study, and I will study, okay? Okay, I'm going to move to the next question. Por favor, ¿me Yes? puede compartir el código nuevamente? Yes, for sure. This is the code. I shared it on the chat of the call. Okay, good. Well, we're going to move and we're going to end. Okay. Next one. Okay, the next question is the telephone is ringing, ringing. I'm going to answer it, or I will answer it, or both. Okay. Okay. Well, Laura, Paula, Valentina, Jay, and Miguel, they are already answered the question. Paula and Cynthia are missing. Okay, we are going to move to the next question because we have to move. Okay, the next question is global warming is going to both continue to get worse. Okay, Valentina. Global warming is going to or both continue to get worse. Okay,
Ok, Uriel, GT. GT también. Muy bien. Okay, Yuri Jam, perfect. Okay, now move on to the next question. Our Cynthia. Okay, Marjorie Arisa, welcome. Can I answer the question because we have 2 more questions to answer it? Okay, I'm going to stop the question. Okay, move on to the next question. Okay, the next question is this. We are going to travel to Madrid next Saturday at 8 p.m. or both. Laura, Paula, Valentina, Judy. Okay, I think that Muriel. Okay, good. Okay, stop the question and move to the last one. This is the last one. Okay, the last one is, oh, I haven't got enough money to pay. Don't worry, I am going to lend you some, and I will lend you, or I won't lend you some. This is the last question. Marjorie's, Lisa, okay. Paula, Valentina, Judy. Ok, muy bien. 88, 53, 96. Con asterisco también, pues bueno. Pronto es Cristiano o Javier. Bueno, ya han contestado muy pronto. Ok. I'm going to stop the question, okay? Okay, so let's review the questions. Okay, so oh, sorry, what's going on? uh just a second, because I think that I'm sorry, I think that I closed the result of the activity. Well, I don't know who. No, I'm going to share again the code. Obviously, no for do now because we don't have enough time. But I'm going to do the review of the questions. Okay, so just a second, please. Mm. Sorry, I'm looking for the results of our activity. Just a second, please. Okay, same. I
I found it. Okay, based on their findings, scientists say that we have bad winter this year. So, what is the correct answer? I'm going to or will? What do you what do you think? I'm going to, or well, are going to or will? Will. Will. Will, ok. Ok, en este caso pueden ser los dos, ¿ok? Porque está hablando de, nuevamente, algo planeado, pero también está hablando de un tema científico, de unos findings. Entonces, en este caso pueden ser los dos, both. Ok, next question. Perdón. Next question is, my sister will study or is going to study at Harvard next year. Will study. Ok. ¿Alguna otra opinión about this one? Going to is going to study Why? next year Yes, specific. okay. Yes. En efecto, it's going to because obviously they are doing a plan for the next year and obviously well my sister say the ones is going to study at Harvard because they are planning that she getting in the at university of Harvard. Okay, good. Going to. Muy bien. This one. The telephone is ringing. I going to or I will. Going to or I will. I will. Ok, yes. Muy bien, will. ¿Por qué? Porque digamos es una acción que uno la toma así, o sea, no se puede pensar o estructurar. ¿Será que contesto el teléfono? ¿Será que no? Bueno, si está de pronto llamando a una persona que usted no quiere contestar es diferente, pero usted es una decisión que usted toma. Ah, ok, ahí lo va a contestar. Ok, so the telephone is ringing. I will answer it. Muy bien. Next one. Global warming will continue to get worse or is going to or both. ¿Qué opinan ustedes? Going to or Continue. will or both? Will. Global warming will continue to get worse. En este caso pueden ser los dos, both, porque está hablando también nuevamente de un evento que pues va a pasar en este caso. Pero habrá también o sea, uno de por sí sabe que el global warming, el calentamiento global, pues obviamente está, digamos, empeorando. Entonces uno, pues, intrínsecamente o se puede inferir de que, pues, obviamente is going to get or continue to get worse the global warming. Okay, so in this case, it could be both. Okay, the next one, we will travel or we are going to travel to Madrid next Saturday. Will travel. Are Okay. going to travel. Why, Javier? Este plans. Yes, yes. Is I'm going to or are going to travel because en ese caso está planeando que el próximo sábado va a viajar. ¿Ok? Entonces el will, de pronto si dijera, me llama, no sé, me llama un amigo y me dice, te invito a que vengas a Madrid. Ah, bueno, ya voy para allá. O sea, es una decisión que se tomó y ya, will, ¿sí? Pero en este Vale. caso está diciendo que hay una planeación, entonces are going, Vale. en ese caso we are going to travel. Okay, good. Um, this one. Oh, I haven't got enough money to pay. Don't worry. I'm going to lend. I will lend some of you or won't lend. What do you think? Going to lend or will lend or Will learn. won't? I will learn. Okay. Another opinion about this one? Will Will lend. Ok, yes, en efecto es will lend porque nuevamente es como es una decisión que se toma ahí. No tienes dinero, no te preocupes, yo te presto. Something like that. Okay, so I haven't enough money to pay. Got enough money to pay, so don't worry. I will lend you some. Okay, good, good. Okay, so this is this was a short exercise in order that you will practice and you reinforce
those skills. So I would like to do a short say finally, but obviously, time is over. No, although I would like to share this my screen, and please, I would like to that you mention or you think about this image. So, um, this image. So, what could be the image or where the photo was taken? Who are the people in the photo and what they are doing? So, do you know something about this photo? No? Do you know something about this photo? Yes or not? No, teacher. Okay. No? Okay, don't worry. So, the idea is that we are going to planning for the next session, obviously, our next session. So, we are going to have these questions in mind to answer, okay? To answer them. So, the first question is, who are the people? Yes, who are the people? I don't know. They are workers, they are doing something. Yes. Secondly, what are they doing? What are they doing? Maybe have they have lunch, maybe they are singing, maybe they are working, I don't know. Yes, in which city or place are they? I don't know, maybe in Madrid, in Paris, in Rio Negro, or maybe in EU, I don't know. Or where was the photo taken, and what they do have for lunch, maybe. Do you know an extra detail? Entonces, vamos a tomar esta imagen. Y para la próxima sesión, en este caso, pues pueden responder solamente, bueno, si quieren todas, pero mínimo responder dos de las preguntas que se están haciendo, ¿ok? Entonces, who are the people? Voy a copiarlas acá en el chat para que ustedes las tengan presente y para iniciar nuestra actividad de next session. Bueno, acá no comparto pues la fuente en el sentido para que ustedes también la busquen. Bueno, la fuente se llama Almuerzo en la cúspide de un rascacielo. It was taken on 1932. I'm going to share again. So the idea is that you look for the information for the next session, and obviously we're going to talk about this. Okay, good. Finally, entonces nuevamente compartir las preguntas. Escojan dos, mínimo dos. Si quieren responderlas todas, pues las responden todas la próxima sesión. Y pero mínimo dos. ¿Listo? So, do you have questions? ¿Tienen preguntas o inquiries about this or not? In Spanish, please, teacher. Yeah. Yo tengo una pregunta. Yeah. No sé dónde están las... yo ingresé, digamos, como algo inicial de la plataforma Mhm. y me mandó, digamos, como a un párrafo muy grande donde hay eh, como donde darle el clic para que me deje ingresar al libro y me Mhm. dice que necesito un usuario y una contraseña, pero no es la misma con la que ingreso a la universidad. Ok, don't worry, don't worry. Vamos a ir rápidamente acá. Voy a compartir pantalla para Y que tampoco vamos. sé dónde están las actividades, profesor, perdón. Tranquilo, no te preocupes. Y está pues obviamente em, en la jornada de inducción. Está pues también, bueno, está la grabación para que, digamos, puedas ir más en detalle. No obstante, en este momento te voy a mostrar cómo hacer ese proceso. Bueno, permíteme comparto acá pantalla. También para los que todos tengan preguntas, entonces no hay problema. Bueno, entonces todos tenemos esta visual, ¿verdad? Todos entramos acá a la visual de la plataforma. Acá están desagregados obviamente dos entornos. Uno que es el de información inicial, información, o pues acá me aparece siempre en español, pero uno lo puede cambiar en inglés, que quedaría en este caso Initial Information y en este caso Learning and Evaluation. Entonces tú me dices yo para hacer las actividades, ¿cómo ingreso? Las actividades, bueno, primero hay que hacer dos cosas. Haber aceptado términos y condiciones, por decirlo, que se encuentran acá en información inicial, en, digamos, First Steps and Presentation. Digamos, se encuentran ahí, en este caso, abiertas la información inicial. Acá también hay acá va a estar el foro, que es el foro de los It's Time to Talk, donde ustedes pues pueden encontrar las grabaciones de las sesiones
y el enlace de la sesión que pues realizamos siempre. Nuevamente la ruta. Estamos en la interfaz principal del curso. Vamos a información inicial o initial information si está en inglés. Buscamos obviamente en forum, announcement and interaction. Le damos clic y pues ahí está en este caso el foro. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo hacemos para entrar al ebook o al recurso? Vamos a ir acá donde dice Learning and Evaluation. Vamos a ir donde dice Initial Moment, momento inicial. Le damos clic en Task Number One, Diagnostic Test, que pues cierra. Y si tú ves acá, ya se disgregan cuatro pop-ups. Uno es el Contents and Bibliographical Reference. El otro es Educational Resources for Content Development. El otro es ebook y el otro pues es el text como tal. Vamos a darle clic acá en ebook y en este momento voy a compartirles que pues ya abrió el ebook. Él automáticamente les abre en el nivel, digamos, A2, obviamente pues con los módulos correspondientes. Esa es la ruta para que tú puedas hacer, digamos, o bueno, puedas ingresar al ebook. Si tú lo haces de otra manera, digamos, no te permite. Porque te va a pedir, digamos, un usuario y una contraseña que digamos, no corresponde. Ahora bien, si tú haces el ingreso al ebook y por esta ruta, ¿no? Y continúa la novedad, por favor, házmelo saber, pues porque ya de pronto es un tema técnico. Pero si haces la ruta de ingreso al ebook de esta manera, pues con toda seguridad te va a dejar ingresar. Bueno. Ya envié el correo hoy, profesor. Listo, pero ya, o sea, ya habías hecho esta ruta y presenta la misma novedad. Sí, 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 sí. O sea, yo Bien. creo que el curso inició el 11 y yo solamente pude hacer el inicio, creo que el speaking, Ujú. perdón, el primer examen que había y ya Ujú. no pude hacer nada más, entonces ya yo ya envié el correo, pero quería saber era si lo estaba haciendo bien, pero sí, pero no está, sale en gris, creo. O sea, no Sí, me que deja, sale gris como con rojito. sí, entonces creo que no está habilitado, pero ya envié el Listo. correo para ver si me ayudan. Claro Gracias. que sí, listo. Bien. Y bueno, y también respondiendo a tu segunda pregunta, Javier, pues digamos las actividades obviamente se encuentran acá. En este primer momento inicial, pues encuentras la del Task Number One, que es Diagnostic Test, que es la que hicimos o la que estamos haciendo en este momento. Pero ya en los otros momentos, como momento intermedio, encontramos el listening test, encontramos el speaking practice, el reading test, encontramos el writing forum, que son actividades que en sus momentos se van a ir abriendo. Digamos, el speaking, pues es una actividad que vamos a hacer una web conference también para explicarles de qué se trata. La actividad número 5 el writing forum también. Entonces, pues obviamente así se ingresa. Y ya por último, el examen final, que es el final exam, obviamente es el momento ya final. Vale aclarar que estas actividades, obviamente, aunque están todas ya disgregadas y todas ya planteadas, solo se habilitan en las fechas establecidas. Un ejemplo, el Listening Test Evaluation Quest se va a abrir a partir, en este caso, del día de mañana. Si ustedes ven, está Opens Friday 26 y Closes on Wednesday 8 of October. Entonces, aunque yo quisiéramos hacerlo ya, pues no lo vamos a poder hacer. Y así de esa manera se encuentran pues las actividades disgregadas. ¿Ok? Thank you, teacher. It's clear. Good, good. Thank you okay. Ricardo, go Sí, ahead. sí, tenía una pregunta. Lo que pasa es que es mi primera vez y pues la verdad me siento un poco perdido, ¿no? Me ha costado mucho trabajo entender la plataforma. Ok. Entonces, quería saber, lo que entendí fue que ya me perdí una clase y lo otro es que no encuentro cómo yo cuando las otras clases están planificadas o qué días Bueno, son, los perfecto. Ujú. horarios, Listo. no lo entiendo. Listo, no te preocupes, hacemos sesiones así sincrónicas. Entonces, lo primero, si te parece, Ricardo, mira, yo acabo de escribir mi correo para todos y lo ideal es darle claridad a todos. Entonces, acabo de escribir mi correo y podríamos sacar unas tutorías, unas quick tutoring sessions de 15 minutos donde podremos aclarar, digamos, pues todas estas temáticas, ¿no? Cómo ingresar a la plataforma, bueno, todo ello. Entonces, por favor, escríbeme y concertamos una tutoría de 15 20 minutos. Así, si los demás también lo requieren, pues lo harán. Bueno. Lo segundo, en este caso hacemos sesiones sincrónicas y lo vamos a hacer los días jueves en este mismo horario. Sé que hay una diferencia de horarios, pero pues obviamente por la programación que está, tratamos de dejarlo
que fuera tanto para los estudiantes de España de pronto no tan tarde, tanto para Colombia, digamos, no tan temprano, pero también como para otros estudiantes de otros países que, digamos, de una u otra manera, el horario fuera conveniente. Bueno, entonces va a ser en horario de Colombia, en este caso 3 de la tarde, en los días jueves. Usamos obviamente este mismo enlace para todas las sesiones. No hay que cambiar de horario, de enlace, sino que ingresamos. De pronto ahorita donde yo le estaba mostrando, voy a compartir rápidamente acá mi pantalla, donde le estaba mostrando ahorita a Javier. Ricardo, aquí tú vas a iniciar información inicial. Bueno, acá está pues la información inicial y tú vas acá donde dice Advertisement, bueno, interacción, y acá aparece un foro de anuncios e interacción. Tú le das clic ahí y él te va a decir que acá algo que se llama, hay un foro que está creado que se llama It's Time to Talk Sessions. Tú le das clic acá y él lo que va a hacer es que te va a mostrar en este momento, pues, la información general de las It's Time to Talk, de las sesiones, pero te va a mostrar en este caso también el enlace. Y a partir de mañana ya va a estar el enlace de la lista de reproducción de las grabaciones que vayamos realizando. ¿Ok? Ok. Esa es la forma. Listo. Entonces, si tienes igualmente, pues porque es la primera vez y tú dices, tengo algunas inquietudes en frente al manejo de la plataforma, escríbeme al correo y sacamos nuevamente las tutorías para poderte ayudar. Cintia, adelante con tu pregunta. Hola, profe, disculpe. Bueno, la pregunta era acerca de los horarios, pero ya lo dejo claro, que por el tema de que hay gente en España, para que no se les sea muy tarde para ellos, pues ya, porque pensé que, pues que iban a quedar las clases de 5. Pues usted había dicho 2 horarios, pero bueno, igual, bueno, yo me acomodaré de Sí, igual manera, porque de ok. todas maneras. Pues. Entonces, y en cuanto a lo que habla de las Inicialmente se tutorías, dijo que eran a las 3, ¿no? Inicialmente se dijo que iba a ser a las 7 de la noche, hora de España, ¿no? Como la Mm, semana pasada, mm, pero sí, creo sí que estaban fue fue. entre cambiado. 2 horarios, creo, pero bueno, igual no importa. Yo ya me acomodo porque ya vi que pues como hay varios viviendo por allá. El horario de empezar a las 3 de la tarde, hora de Colombia, Más questions, si no tienen más preguntas, pues bueno, vamos pues, a finalizar nuestra sesión del día de hoy. Pues a todos gracias, thank you, en este caso, Ricardo, Javier Sánchez Polo, Esteban, también estuvo acompañando, bueno, Cintia, Laura, Marjoris, Paula, Uriel y también estuvo por ahí Marjoris, Yuri, que se desconectó. So thank you for your attendance and see you next. Bye bye. Take care. See you next. Thank you. Thank Thank you so much, Sí, teacher. you. Bye bye. Bye bye. Take care. See you. See you soon. Take care. Bye bye. Take care. See you.